নমস্কার বন্ধুরা, আমি পায়েল। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের नेट सेटेर पेपर 1 इंडियन लॉजिक। आज का जो टॉपिक है वो है नेट सेट पेपर 1 इंडियन लॉजिक। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जाम। सो द मेन थिंग इज इन आवर इंडियन लॉजिक द मेन पार्ट इज प्रमाणा। আমাদের ইন্ডিয়ান লজিকে মূল বিষয়টা হচ্ছে প্রমাণা, ঠিক আছে? তো এই যে প্রমাণা বা প্রমাণ, তার অর্থাৎ প্রুফ, তার 6টা টাইপ হয়, অর্থাৎ 6টা ভাগ হয়। এই প্রাথমিক ধারণাটা আমাদের আশা করি রয়েছে। এবার আমাদের যেটা প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে, এইভাবে কখনো দেবে না যে অনুমান কি, উপমান কি, অর্থপত্তি কি, এভাবে প্রশ্ন আসে না, আমাদের এক্সাম্পল আসে। ওখান থেকে আমাদেরকে কনসেপ্টে যেতে হয়, অর্থাৎ আমাদেরকে বুঝতে হয় কি ধরনের প্রমাণ। तो एक एग्जाम्पल आएगा कुछ भी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, कहीं से भी आ सकती है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो प्रमाण है अर्थात प्रमाण है, हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाना है, ठीक है? तो द 6 प्रमाणा, 6टा प्रमाण। फर्स्ट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमाना, इन्फरेंस, उपमाना, कंपैरिजन। ये जो दोनों नाम हैं, दोनों को ही हमको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑर्थोपत्ति, पोस्टुलेशन, अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन, शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। और ये है 6 प्रमाणा। अब हम पहला जो प्रमाणा है प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण की एबार आमरा जानबो। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण। ओके, व्हिच कैन बी पारसिव्ड बाय सेंसेस। आमादेर सेंस अर्गान कटा, इंद्रिय कटा, 5टा, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, ताई तो? प्रत्येकटा छवि आछे, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक। आईज आछे, हेयर आछे, नोज आछे, टांग आछे एंड टाच। ओके, सो चोख दिए आमरा की करी, चोख दिए आमरा देखी। তাহলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোনটা হবে, যেটা আমি সরাসরি দেখতে পাবো। প্রত্যক্ষ মিন্স প্রত্যক্ষ ইন দ্য সেন্স অফ ডাইরেক্ট, যেটা আমরা সরাসরি সোজাসুজি দেখতে পাই সেটাকে আমরা বলি প্রত্যক্ষ। আমরা বলি না প্রত্যক্ষভাবে আমি বিষয়টা জানতে পেরেছি, তার মানে আমি নিজে বুঝতে পেরেছি, পরোক্ষভাবে নয়। তাহলে প্রত্যক্ষভাবে কি কিভাবে হতে পারে? চোখ দিয়ে কিছু দেখলাম, বা কান দিয়ে নিজে কিছু শুনলাম, নাক দিয়ে কিছুর গন্ধ পেলাম, স্মেল পেলাম, জিভ দিয়ে কিছু টেস্ট নিলাম, ওকে, হাত দিয়ে কিছু ছুলাম। এই যে 5টা ইন্দ্রিয় অর্থাৎ আইজ, নোজ, ইয়ার, টাং और हैंड और টাচ, হোয়াট এভার উই সে, এই 5টা দিয়ে আমরা যে অনুভব করি, যে কোনো কিছু বুঝি, সেটাই আমাদের হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুমান। যেমন ধরা যাক আমরা সামনে কিছু রয়েছে, কোনো একটা জলের জার রয়েছে, বট দিস ইজ দ্য বটল। এই যে বোতল, বোতলটা আমরা বুঝতে পারলাম কিভাবে? আমরা হাত দিয়ে ছুলাম, চোখ দিয়ে দেখলাম, ঠিক আছে, এবং আমরা জানি যে এটাই হচ্ছে বোতল। তাহলে এই যে সরাসরি যে জ্ঞান লাভ করলাম, এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। सो दिस इज द बॉटल। ओके, हमारे इधर पे एक बॉटल है, तो हमने क्या किया, उसको टच किया, देखा, उसको समझ लिया, अच्छा ऐसे होता है ये बॉटल। तो ये जो ज्ञान है ये है प्रत्यक्ष। मतलब मैं जो भी देख रही हूँ वो मैं डायरेक्ट देख रही हूँ, ठीक है ना? तो ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये आंखों से भी हो सकता है, कान से, नाक से हम सूंघ सकते हैं कुछ भी चीज़ों को, ठीक है ना? टेस्ट कर सकते हैं हम, टच करके भी देख सकते हैं। तो ये सभी हमारा जो पंचेंद्रिय है, इसे हम क्या करते हैं,
ये जो सेंस ऑर्गन है इसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रत्यक्ष प्रमाण. नेक्स्ट इज अनुमान और इन्फरेंस. हम लोगों को ये दोनों नाम ही पता लगना है, क्योंकि ये भी दे सकते हैं, इन्फरेंस भी दे सकते हैं, अनुमाना भी आ सकती है, ठीक है ना. तो अनुमाना और इन्फरेंस অর্থাৎ অনুমান, কোনো কিছু যখন আমরা অনুমান করছি, মনে করছি বা কিছু দেখে কিছু অনুমান করছি, সেটা হচ্ছে অনুমান প্রমাণ. কিরকম হচ্ছে, এখানে এত এই হিন্দি লেখাগুলো না পড়ে আমরা জাস্ট এটাকে যদি দেখি, আমরা ভেবে দেখতেই পাচ্ছি এটা একটা পর্বত, পাহাড়, পাহাড় থেকে ধোঁয়া উঠছে, বা একটা কলকারখানা, কলকারখানা থেকে ধোঁয়া উঠছে. তাহলে যখন আমরা এরকম ভেবে নিই যে এই কলকারখানা থেকে ধোঁয়া উঠছে, তার মানে এখানে আগুন রয়েছে. আগুন না থাকলে সেখান থেকে ধোঁয়া আসতে পারে না. যেখানে ধোঁয়া, যেখানে আগুন সেখানেই ধোঁয়া, বা যেখানে ধোঁয়া হচ্ছে তার মানে সেখানে আগুন রয়েছে. এই যে একটা আমাদের ধারণা, এটা হচ্ছে অনুমান প্রমাণ. কারণ অনুমান প্রমাণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই বিষয়টা আগে থেকে জানি. ইনফারেন্সের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমরা বিষয়টা আগে থেকে জানি. আমরা জানি যে যেখানে আগুন থাকে সেখানে ধোঁয়া থাকে. তাহলে এখানে ধোঁয়া দেখে আমি কি অ্যাজিউম করলাম, তার মানে এখানে আগুন রয়েছে. সুতরাং অনুমান প্রমাণে হচ্ছে যখন আমরা কিছু দেখে কিছু অনুমান করে নিই, সেটা হচ্ছে অনুমান প্রমাণ. ये पर्वत है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, और ये मान लीजिए एक कल कारखाना है और फैक्ट्री है, ठीक है. तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी आग है और यहाँ पे भी आग है. अगर आग नहीं होता तो ये जो स्मोक है, ये जो धुआं है, वो नहीं निकलता, ठीक है ना. तो हमने क्या किया, पहले से हमको मालूम होना चाहिए क्या, जहाँ पर भी आग है वहाँ पर भी धूम है, ठीक है ना. जहाँ आग वहाँ धूम. आग अगर नहीं हो तो धूम होने की चांसेस नहीं है. ऐसा अगर हमने पहले पता कर लिया तो ही हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि क्या यहाँ पे आग है और यहाँ पे भी आग है, ठीक है. तो ये जो प्रमाण है ये है अनुमाना, जो कि हमने अनुमान कर लिया, ठीक है. कैसे किया, हम लोगों को पहले से ही इसका नॉलेज था, तो ऐसे ही हमने क्या किया, पता लगा लिया, ओके इधर पे स्मोक है तो इधर पे फायर भी होगा. ये जो प्रमाण है ये है अनुमाना और इन्फरेंस. नेक्स्ट इज उपमाना और कंपैरिजन. उपमाना कंपैरिजन, दिस इज वेरी इजी. नाम से ही पता चला है. उपमाना कंपैरिजन, कंपेयर कर रही है मैं इसको और इसको, इस दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है ना, तुलना कर रही हूँ. ये मान लीजिए ये एक फ्रूट है, ये फ्रूट है, और ये एप्पल है, ये टमाटर है, ठीक है, टमाटर. तो ये दोनों ही फ्रूट है, दोनों का ही कलर रेड है. तो मैं क्या किया, इसके साथ इसको कंपेयर कर दिया. जब हम किसी चीज़ के साथ दूसरी ऐसा ही मिलती जुलती किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं उपमाना और कंपैरिजन. তাহলে কি হলো, আমি এখানে কি করছি, দুটো জিনিসের মধ্যে কম্পেয়ার করছি. যেমন এখানে আপেল রয়েছে এবং টমেটো রয়েছে, আমি বলছি দুটোই ফ্রুট, ফলের মধ্যে পড়ে, এবং দুটোরই কালার হচ্ছে রেড. তাহলে আমি কি করলাম, একটার সঙ্গে একটা কম্পেয়ার করলাম. তাহলে এটা হয়ে গেল হচ্ছে উপমানা বা কম্প্যারিজন, ঠিক আছে. যেমন আমি ভাবতে পারি যে কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো কিছু তুলনা করছি. ধরা যাক আমি একটা বনে গেছি, একটা ধরনের কোনো জন্তু দেখছি বা কিছু, সেটা অনেকটা কাঠবেড়ালির মতন দেখতে. তো আমি মনে মনে ভাবতে পারি, বা আমি কাউকে বললাম যে ওখানে আমি এমন একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যেটার সঙ্গে কাঠবেড়ালির মিল রয়েছে.
तो मैंने क्या किया, ये दोनों चीजों को मैं कंपेयर कर दिया। तो ये है उपमाना और कंपैरिजन, ठीक है। द नेक्स्ट इज शब्दों और वर्बल टेस्टिमोनी। शब्दों, वर्ड, ठीक है ना, ভার্বাল টেস্টিমনি। শব্দ কি? শব্দ হচ্ছে যখন আমরা কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি বা বলতে পারি বেদ বা এরকম ধরনের যে গ্রন্থগুলো রয়েছে, গীতা, এই ধরনের বাণী বা কথা আমরা শুনি, ঠিক আছে। আবার কোনো ট্রাস্টওয়ার্দি পার্সন, কোনো বিশ্বাসী কোনো মানুষের কথা যখন আমরা শুনছি, এই বিষয়টা হচ্ছে শব্দ। এবার এর মধ্যেও আরো ভাগ রয়েছে, কিন্তু মূলত আমাদের এই জায়গাগুলো জানতে হবে। শব্দ মানে হচ্ছে ওয়ার্ড, মানে কিছু শব্দ আমি শুনছি। এবার সেই শব্দ মানে কিন্তু এটা নয় যে যা খুশি শুনছি, সেটাই এই প্রমাণে কিন্তু জাস্টিফাই করছে না। এখানে শব্দ প্রমাণ বলতে কি বলতে চাইছে, যে এমন কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আমি শুনবো, কোনো ঋষি মুনি হতে পারে, তার কাছ থেকে কিছু শুনছি, কিছু এক্সপিরিয়েন্স করছি, জানছি, কোনো বই হতে পারে, ঠিক আছে, বেদের কোনো বাণী হতে পারে, এই ধরনের যে কথাবার্তা, যে শব্দ, সেটাকেই আমরা বলছি ভার্বাল টেস্টিমনি। तो ये वर्बल टेस्टिमोनी और शब्द क्या है? शब्द मीन्स वर्ड। वर्ड मीन्स किसी के मुंह से हम कुछ सुनेंगे, ठीक है ना, उसे हम मान लेंगे। तो किसी के भी मुंह से हम सुनेंगे, उसे हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ से हम सुन रहे हैं, ठीक है ना, उसका सोर्स क्या है, ये बहुत मायने रखता है। जैसे कि कोई बुक है, वेद है, गीता है, कुरान है, ऐसे कोई प्रोमिनेंट बुक है, कोई फेमस बुक है, उससे कुछ लिखा है, उसे हम रट लिया और मान लिया अपने जीवन में, वही करते रहे। और मान लीजिए कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, हम किसी भी इंसान को बहुत ही विश्वास करते हैं, कुछ कोई भी हो सकता है, वो जो कह रहा है उसको हम मानते हैं, ऐसा जो वर्ड है, तो दिस वर्ड सो प्रीसियस, तो यही जो वर्ड है इसे ही हम कहते हैं शब्द और वर्बल टेस्टिमोनी। किसी का भी वर्ड का मतलब, मान लीजिए जो भी है, जो भी कुछ बोल रहा है हम मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये दोनों से हो सकता है। कैसे? वेदास बा आस्क्ड बाय, माने कुछ बोल रहा है, गॉड ने कुछ बोला, ऐसा कुछ हमने माना। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, कोई विश्वास करते हैं हम किसी आदमी को, कोई मुनि, ऋषि, ऐसा वाला कोई जो है, जो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, बहुत कुछ बोल सकता है लाइफ के बारे में, ऐसी कोई लोगों से हम कुछ सुन रहे हैं, ये से हम कहते हैं शब्द और वर्बल टेस्टिमोनी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्बल टेस्टिमोनी। व्हाट इज वर्बल टेस्टिमोनी? शब्द और वर्बल टेस्टिमोनी इज डिफाइंड एज द स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। ओके, तो शब्द जो है, मतलब वर्ड जो है, किसी का भी नहीं है, ट्रस्टवर्दी पर्सन का होगा, ठीक है ना, तो उसे ही हम मानेंगे। इट कैन बी 2 टाइप्स, इसका टाइप्स है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ये समझना है। तो वर्बल टेस्टिमोनी क्या हुआ? वर्बल टेस्टिमोनी ये हुआ जब हम किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन की बातें सुनते हैं और बुक में कुछ लिखा है, हाँ, गॉड का कुछ बानी है, कुछ बोल रहा है, उसे हम सुन रहे हैं, इसे हम कहेंगे ভার্বাল টেস্টিমনি और শব্দ। আশা করি শব্দ ভার্বাল টেস্টিমনি বোঝা গেছে। নেক্সট ইজ অর্থপত্তি পস্টুলেশন। অর্থপত্তি और পস্টুলেশন। सो दिस इज द पिक्चर। অর্থপত্তি, देवदत्त, ये देवदत्त है, ठीक है, इसके हाथ में खाना है। तो देवदत्त इज वेरी फैट, मान लीजिए वो बहुत मोटा है, ठीक है, तो लेकिन
हमने इसको देखा, कभी खाते हुए नहीं देखा। खाते हुए देखा, थोड़ा सा खाते हुए देखा, बहुत सारा खाना वो खाते हैं ऐसा हमने नहीं देखा। लेकिन वो बहुत मोटा है, ठीक है ना। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाल दिया, ओके हम उसको दिन में देखते हैं तब तो वो नहीं खाते, लेकिन वो मोटा है, तो हो सकता है ही इट्स एट नाइट, वो रात में खाता हो। तो हमने क्या किया, उसको देखकर एक कंक्लूजन निकल दिया, क्या कि वो देवदत्त जो है वो रात में खाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत मोटा है। लेकिन हम जब देवदत्त को देखते हैं डे टाइम में, वो वैसा कुछ भी नहीं खाता, लेकिन वो मोटा है। ये दो मतलब कि दो वर्ड, एक वो बहुत मोटा है और दूसरा वो क्या होगा, मोटा हो तो खाता है, ऐसा ना। जे मोटा से खूब प्रचुर परिमाणे खाए এটা আমরা ভেবে নি। तो ये मोटा है लेकिन वो खाता नहीं, ये जो दो वर्ड है ये एडजस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, तो वो रात में खाता ही होगा। তাহলে দেবদত্ত কি করছে, দেবদত্ত খুব মোটা ধরে নিলাম, এবং তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনের বেলায় সে সেরকম খাওয়া দাওয়া করছে না, কিন্তু সে খুব মোটা। তাহলে আমরা কি মনে করলাম, তার মানে দেবদত্ত রাত্রে খায়, যখন আমরা দেখতে পাই না। কেন? কারণ একদিকে সে মোটা আরেকদিকে সে খাচ্ছে না, এই দুটো তো হতে পারে না, কারণ যে খায় সেই মোটা হয়, এটা একটা আমাদের প্রাথমিক ধারণা, এবং কোথাও এটা সত্যি। এবার তার রোগও হতে পারে, অন্য কিছু হতে পারে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। নর্মালি আমরা কি ভাবি, যে প্রচুর পরিমাণে খায় সেই মোটা হয়, কিন্তু আমরা তাকে খেতে দেখছি না। তাহলে আমরা কি কনক্লুশন বের করে নিলাম, তার মানে ও হচ্ছে রাতে খায়। তাহলে অর্থপত্তি, অর্থের উৎপত্তি করে নিলাম, একটা অর্থকে আমি ভেবে নিলাম, এটা হচ্ছে অর্থপত্তি और postulation, ठीक है। नेक्स्ट इज অনুপলব্ধি নন অ্যাপ্রিহেনশন। অনুপলব্ধি নন পারসেপশন নেগেটিভ কগনিশন প্রুভ। It is an independent pramana, meaning it is non-apprehension, the non-existence। अगर कुछ भी हमारे सामने नहीं है, मतलब हमारे हाथ में एक गुलाब है और कुछ भी फूल है बट उसका स्मेल नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, नॉन परसेप्शन और अनुपलब्धि। क्योंकि वो जो फूल है उसका स्मेल होता है, ठीक है। ये जो बात है हम लोगों को मालूम है, फूल का एक स्मेल होता है, अलग अलग फूल जो है अलग अलग स्मेल होता है, लेकिन फूल का कोई स्मेल नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, उसका जो अभाव मतलब नहीं है उसको हमने समझ लिया। कैसे? हम लोगों को पहले से ही पता है कि फूल जो है, फ्लावर जो है, उसमें स्मेल होता है, तो इससे जब वो नहीं होता तब भी हमको मालूम पड़ जाते हैं। तो ये है अनुपलब्धि और नॉन एप्रीहेंशन। By not seeing a jar in a place one knows that it is not there। সেরকমই হলো, যেমন একটা জার যেই জায়গাটাতে থাকা দরকার সেখানে নেই, এবং আমি তার অ্যাবসেন্সটা বুঝতে পারলাম যে এটা তো এখানে থাকে, এটা তো এখানে নেই। তার মানে এটা বুঝতে গেলে আমাকে কি করতে হলো, আমাকে কিন্তু প্রথম থেকেই জারটার বিষয়ে জানতে হবে যে হ্যাঁ জারটা এখানে থাকে, প্রথমে এই জ্ঞানটা আমার থাকতে হবে, আমাকে দেখে থাকতে হবে, তাহলেই আমি এটা বলতে পারবো যে হ্যাঁ এই জারটা এখানে থাকে কিন্তু এখন নেই। আমি যদি বলি যে আমি ক্লাসে এলাম কিন্তু ক্লাসে টিচার নেই, এইটা বলার আগে, কনক্লুশনটা বা এই কথাটা বলার আগে আমাকে তো এটা জানতে হবে যে ক্লাসে টিচার থাকে। তার মানে আমাকে প্রথমে জানতে হবে ক্লাসে টিচার থাকে, তারপরেই তার অভাববোধ বা সে না থাকলে সেই যে তার অভাববোধ সেটা আমি ফিল করতে পারবো, অনুভব করতে পারবো। সেটাই হচ্ছে নন অ্যাপ্রিহেনশন, যখন কোনো কিছু থাকা উচিত বা থাকে এবং সেটাই আমরা দেখে এসেছি কিন্তু পরবর্তীকালে দেখছি সেটার অ্যাবসেন্স বা সেটার অভাব বা সেই বিষয়টা সেখানে নেই। এই যে বোধ, যেমন একটা ফুলের গন্ধ নেই, আমরা জানি নানান ধরনের ফুলের নানান ধরনের গন্ধ, খুব সুন্দর গন্ধ আমরা পাই,
কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু ফুল আছে যার গন্ধ আমরা পাচ্ছি না, বা হাতে একটা ফুল নিলাম যার কোনো স্মেল নেই, কোনো গন্ধ নেই, তাহলে আমরা বলতে পারি যে ফুলটার গন্ধ নেই। কিন্তু সচরাচর আমরা এটা দেখি না, গন্ধ থাকে। তাহলে এই যে অ্যাবসেন্স, এই যে অভাববোধ, এটাই হচ্ছে নন অ্যাপ্রিহেনশন। আমি চেষ্টা করলাম বেশ কিছু উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে। তাহলে এটা হচ্ছে নন অ্যাপ্রিহেনশন, ঠিক আছে। অনুপলব্ধি তো গেল, দেবদত্ত, এরকম অনেক ঘটনা হতে পারে যেটা আমরা দিনের বেলা দেখছি একরকম, কিন্তু তার সাথে খাপ খাচ্ছে না, তাহলে আমরা বলতে পারি তার মানে ডে টাইমে হয়, বা আমি যখন দেখছি না তখন হয়তো এই ঘটনাটা হয়ে থাকতে পারে, এরকম একটা অনুমান। দিস ইজ কল অর্থপত্তি, ঠিক হ্যাঁ। সো অনুপলব্ধি, দিস ইজ অর্থপত্ति एंड वर्बल टेस्टिमोनी, कंपैरिजन, किसी भी चीज को अगर हम कंपेयर करें, कोई भी चीजों से तुलना करें, तो वो है उपमाना, ठीक है। अनुमान, कुछ भी हम अनुमान कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, हमको पहले से उसको, वो चीज जो है उसे पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रत्यक्ष प्रमाणा। प्रत्यक्ष प्रमाणा भी मैंने क्लियर कर दिया। मेरा जो हिंदी है बहुत ही बुरा है, लेकिन आप लोगों के वजह से कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम हिंदी में भी थोड़ा बोल दीजिएगा, हम लोगों को बंगाली नहीं आती, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी ग्रामेटिकली मिस्टेक है, बहुत कुछ है, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आप लोग प्लीज़ समझ लेना, ठीक है। और যারা বাংলায় যারা রয়েছেন তারা আশা করি বুঝতে পারছেন। কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা আমাকে একটু সত্যিই জানাবেন আপনারা, কারণ আমাকে দুটোতেই বলতে হচ্ছে, দুটো ভাষাতে, এতে আমারও একটু তো সমস্যা অবশ্যই হয়, এটা আপনারাও বোঝেন, যেহেতু অভ্যাস নেই তার জন্য। তো যদি কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে আমাকে মাপ করবেন, কোনো সমস্যা বা কিছু হলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। অনেক ভুলভাল কিছু হয়তো আমি বলছি হিন্দিতে বলতে গিয়ে, আমি জানি, যাই হোক। তো এই হচ্ছে বিষয়টা। আজকের ক্লাসটা কেমন লাগলো আমাকে জানাবেন কমেন্টে। আমার মনে হয় এই কনসেপ্টের ধারণা অনেকেরই রয়েছে, কিন্তু বেশ কিছু জন আমায় জিজ্ঞেস করছেন যে এই ইন্ডিয়ান লজিক থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসে, এবং ইন্ডিয়ান লজিক থেকে মূল যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে এই অনুমান, প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, উপমান, এই কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে কিন্তু হবে না। এটা কিন্তু অনেক ভাস্ট, ইন্ডিয়ান লজিক প্রচুর ভাস্ট, যদি ক্লাস করাতে যাই অনেক ক্লাস হয়ে যাবে। আমি চেষ্টা করব কিছুটা কিছুটা করে কভার করার। তো পেপার ওয়ানের কী ধরনের কোন কোন ক্লাস আপনাদের প্রয়োজন এই মুহূর্তে পরীক্ষার আগে আপনারা আমাকে জানাবেন, আমি চেষ্টা করব সেই ক্লাসগুলো কভার করতে। থ্যাংক ইউ সকলকে, থ্যাংক ইউ, আজকে এ পর্যন্তই।